السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ تلنگانہ ریاست کے نائب وزیر اعلیٰ اور وزیر خزانہ بھٹی وکرمارکا نے تلنگانہ قانون ساز کونسل کے چیئرمین گتا سکھیندر ریڈی سے قانون ساز کونسل میں ان کے چیمبر میں ملاقات کی اور بجٹ کی کاپیاں حوالے کی۔ قانون ساز امور کے وزیر سریدھر بابو، محکمہ خزانہ کے اسپیشل چیف سیکرٹری راماکرشنا راؤ، تلنگانہ لیجسلیچر سیکرٹری ڈاکٹر نرسمہا چاریلو، محکمہ خزانہ کے جوائنٹ سیکرٹری ہریتا اور ڈپٹی سی ایم سیکرٹری کرشنا بھاسکر و دیگر نے پروگرام میں شرکت کی۔ سریکاکولم حلقہ ٹی ڈی پی کے یوتھ لیڈر اور جوائنٹ سریکاکولم ضلع سرپنچ لا سنگم کے صدر گنڈو شنکر اور اے ایم سی کے سابق ڈائریکٹر بولا ناگیندر یادو نے کوراڈا بوجی بابو سے ان کے گھر گجراتی پیٹ میں سریکاکولم سٹی کارپوریشن کے تحت ملاقات کی۔ ٹی ڈی پی پارلیمانی پارٹی کے خزانچی ایپلی تروملا راؤ، موگدا پوانی، ٹی این ایس ایف حلقہ صدر ریڈی گریجا و دیگر موجود تھے۔ بی جے پی پارٹی کے گاؤں چلو پالیکو پوڈم پروگرام میں حصہ لینے والے گاجواک قائدین کا وجے نگرم جامع منڈل میں بی جے پی کے زیر اہتمام منعقد جلسہ ہوا اور گاؤں چلو ابھیان بی جے پی کے ملک گیر توسیع پروگرام کا حصہ ہے، جس کا مقصد شہری اور دیہی علاقوں میں لوگوں تک رسائی حاصل کرنا ہے تاکہ جامع منڈل میں 30 بوتھوں پر بی جے پی کارکنوں کے ساتھ بوتھ کمیٹیاں تشکیل دی جائیں۔ ساتھ ہی مرکز کی طرف سے کئی فلاحی اسکیمات اور ترقیاتی پروگرام کیے جا رہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں اور اس موقع پر بی جے پی کی ضلع جنرل سیکرٹری دلیپ ورما اور ضلع سیکرٹری بوندا یالا جی راؤ اور دیگر موجود رہے۔ وسطی کشمیر کے بڈگام علاقے میں محکمہ سماجی جنگلات کی جانب سے ایک سماجی جنگلات کی مہم کا انعقاد کیا گیا۔ اس مہم کا بنیادی مقصد لوگوں کو جنگلات اور اس کے لوگوں اور ماحولیات کے لیے صحت مند فوائد کے بارے میں آگاہ کرنا تھا۔ اس موقع پر مجید پر نے شجرکاری کے عمل پر پودے لگائے اور انہوں نے ڈپٹی کمشنر بڈگام کا ان کے فعال تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ تو لیکن اس بار ہم نے اس میں بدلاؤ لایا ہے کہ ہم نے لوگوں کا اس میں شمولیت مناسب سمجھ لے لیا ہے اور محکمہ سوشل فارسٹری کی طرف سے یہی کوشش ہوتی ہے کہ لوگ اس میں شامل ہوں گے۔ جب تک لوگ شامل نہ ہوں گے تب تک کوئی بھی مہم کامیاب نہیں ہوں گے، اور ہم لوگوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو لوگ آج بھی یہاں جوک در جوک نکلا اور اس مہم کو کامیاب بنانے کے لیے شجرکاری کی ہے، تو ہم ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، چونکہ محکمے کی طرف سے یہی کوشش ہوتی ہے کہ ایسا پلانٹ لگانے کے جس پلانٹ لگانے سے ایک تو لوگوں کی مالی معاونت بھی بڑھ جاتا ہے اور ساتھ ہی میں ہمیں ذریعہ بھی بنتا ہے، چونکہ یہ جو دن بدن پولوشن بڑھتا جا رہا ہے اس کے بچنے کے لیے یہی راستہ ہمیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ شجرکاری کرنا ضروری ہے۔ یہ پیڑ پودے جو بھی ہم پیڑ پودے لگاتے ہیں یہ ہم سے کاربن ڈائی آکسائڈ دیتا ہے اور بدلے میں ہمیں آکسیجن دیتا ہے جو ہمیں زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور محکمے کی طرف سے یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو لاسٹ 2 دہائیوں کی بات اگر ہم کریں تو بہت نقصان ہوا ہے جنگلوں میں اور بہت پیڑ کاٹے گئے ہیں اور ڈیفارسٹیشن زیادہ ہوا ہے، تو وہ پورا کرنے کے لیے بھی ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ شجرکاری کرتے ہیں۔ اور ہم ڈپٹی کمشنر بڈگام کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس ڈسٹرکٹ کا سب سے زیادہ پلانٹیشن کرنے کا منصوبہ دے دیا ہے، شجرکاری کرنے کا منصوبہ دے دیا ہے، چونکہ اس ڈسٹرکٹ کی بات اگر ہم کریں تو یہ ڈسٹرکٹ سب سے زیادہ پولوشن میں مبتلا ہو چکا ہے، چونکہ یہاں سب سے زیادہ انڈسٹری زیادہ ہے، چونکہ یہاں اینٹ بٹی زیادہ ہے، تو اس دعا نے ہمیں اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے۔ تو اس کے بی آر ایس لیڈر شیخ عبداللہ سہیل نے مالی سال 2024-25 کے ہفتے کو ڈپٹی چیف منسٹر ملو بھٹی وکرمارکا کے ذریعے پیش کردہ ووٹ آن اکاؤنٹ بجٹ میں اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے لیے خاطر خواہ فنڈز مختص نہ کرنے پر کانگریس حکومت کی سخت مذمت کی۔ انہوں نے روشنی ڈالی کہ ووٹ آن اکاؤنٹ بجٹ میں اقلیتی بہبود کی اسکیموں کا کوئی ذکر نہیں۔ 40 صفحات پر مشتمل تقریر میں لفظ اقلیت کا ذکر صرف 5 بار کیا گیا، جس میں کسی اسکیم کا کوئی خاص حوالہ نہیں دیا گیا۔ سہیل نے نشاندہی کی ہے کہ کانگریس حکومت نے صرف یہ کہا ہے کہ اقلیتوں کے لیے موجودہ رہائشی اسکولوں کو مضبوط کیا جائے گا، لیکن اس نے کوئی رقم مختص نہیں کی، جبکہ ایس سی اسکولوں کی تعمیر کے لیے 1000 کروڑ روپے اور ایس ٹی اسکولوں کے تعمیر کے لیے 250 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اقلیتی اسکولوں کے لیے کوئی بندوبست نہیں کیا گیا۔
ریاستی حکومت سیاسی بددیانتی کے ساتھ حیدرآباد شہر کی ترقی کو روک رہی، یہ بات BRS کے ورکنگ صدر KTR نے کہی ہے۔ JHMC کے تحت پارٹی کارپوریٹرز کے ساتھ BRS کے ورکنگ صدر KTR کی ملاقات ہوئی۔ سابق وزیر تلاسانی اسماعیل یادو، محمود علی، پارٹی MLAs نے تلنگانہ بھون میں منعقدہ اس میٹنگ میں شرکت کی۔ KTR نے کہا ہے کہ کانگریس پارٹی کا 60 دن کا نظم و نسق الجھا ہوا ہے۔ کانگریس پارٹی کی طرف سے دی گئی 6 ضمانتوں میں سے 13 پروگراموں کے علاوہ 420 ضمانتوں کے نفاذ کے لیے بجٹ میں صرف 57,000 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ مہالکشمی اسکیم کے لیے درخواست دینے والی خواتین بہنوں کو دی جانے والی رقم 50,000 کروڑ سے زیادہ ہوگی، اور بجٹ میں یہ نہیں بتایا گیا کہ ریتو بندھو، آسرا اور قرض معافی جیسی اسکیموں کے نفاذ کے لیے فنڈز کہاں سے آئیں گے۔ منشیات کے استعمال اور روک تھام کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے مقصد سے رچاکنڈا سیکیورٹی کونسل نے رچاکنڈا پولیس کمشنریٹ کے اشتراک سے BITS پیلانی کیمپس حیدرآباد میں انسداد منشیات کے استعمال سے متعلق کانفرنس 2024 کا انعقاد کیا۔ پروگرام میں منشیات سے متعلق آگاہی کے رہنما خطوط کے پوسٹرز کی نقاب کشائی کی گئی۔ تلنگانہ اسٹیٹ اینٹی نارکوٹکس بیورو کے ڈائریکٹر سندیپ چنڈیلیا IPS، جو اس وقت موقع پر پروگرام کے مہمان خصوصی تھے، انہوں نے کہا کہ منشیات کے استعمال سے سماج پر خاص طور پر نوجوانوں پر برا اثر پڑتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کس طرح ذہین طالب علم منشیات اور دیگر ممنوعہ سائیکو ٹراپک اشیاء استعمال کر کے اپنی تعلیم اور مستقبل کو تباہ کر رہے ہیں۔ سابق وزیر MLA ہریش راؤ نے اسمبلی میڈیا پوائنٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ بجٹ نے تمام طبقات کو سخت مایوس کر دیا ہے۔ نام نہاد عوامی انتظامیہ بدنامی کا شکار ہو چکی ہیں۔ ایک دن وزیر اعلیٰ چلے جائیں گے اور اب آؤٹ سورسز ہیں۔ کانگریس کے منشور کے مطابق وزیر اعلیٰ کو ہر روز عوامی دربار لگانا چاہیے، ایسا بجٹ جس پر عمل درآمد کے بغیر امیدیں بہت زیادہ ہوں۔ نمبر بدلنا اور باکس کو محدود کرنا روٹی کھانے والے کے منہ پر تھپڑ مارنے کے مترادف ہے۔ الیکشن کے دوران جتنا کہا جاتا ہے بجٹ پہ اتنا ہی دیا جانا چاہیے۔ ریتو بندھو کے لیے رام قرض معافی کی دلیل نہیں رہی اور فصلوں کے لیے بونس کو بوگس بجٹ مختص کیا گیا ہے۔ 19,746 کروڑ کے زرعی بجٹ میں تنخواہیں 3,000 کروڑ روپے ہیں۔ باقی رقم میں فصل بیمہ، قرض کی معافی اور ریتو بندھو لاگو کیا جائے گا۔ سریکاکولم حلقہ TDP کے یوتھ لیڈران اور جوائنٹ سریکاکولم ضلع سرپنچلا سنگم کے صدر گنڈو شنکر اور سابق کونسلر پانڈارو کی شنکر، سابق کونسلر امباتی لکشمی راجیم، سابق کونسلر امباتی کے ساتھ تمام عقیدت مند سرینو، سابق AMC ڈائریکٹر بولا ناگیندر، پارٹی پارلیمنٹ سریکاکولم TDP کے سابق صدر خزانچی ایپلی تروملا راؤ نے ایک پروگرام میں شرکت کی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ UP اور ہندواڑی اتراکھنڈ کے لوگوں پر اس وقت لاٹھی چارج اور فائرنگ کی گئی جب وہ مرکز اور ریاستی حکومت کے خلاف مدرسوں اور مساجد کو گرانے پر احتجاج کر رہے تھے۔ ایک ہی خاندان کے 25 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ چنانچہ 10 فروری کو عوام کی جانب سے عثمانیہ ہوٹل جلپلی شاہی نگر میں اتراکھنڈ کے لوگوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف احتجاج کیا گیا اور اس سلسلے میں نریندر مودی کا پتلا بھی جلایا گیا۔ جہاں ہلدوانی اتراکھنڈ میں UP میں مسلمان عوام جو ہے روڈ پہ نکلی ہے، وہاں کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، ان کے اوپر ٹیئر گیس پھینکا جا رہا ہے، ان کے اوپر فائرنگ ہو رہی ہے، وہاں مسلمان عورتوں کو جو ہے پولیس مار رہی ہے، لاٹھی چارج کر رہی ہے، اور تلنگانہ کے جو مسلمان ہیں مردہ قوم ہے، کیونکہ یہ قوم جو ہے مردہ قوم ہے۔ ارے جاگو، ثبوت دو اپنا زندہ ہونے کا، ثبوت دو کہ تم امتی محمدی ہو اور تم زندہ قوم ہو۔ اس طرح سوتے رہیں گے تو کیسا؟ آج مدرسے اور مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے، کل کو ہمیں نماز پڑھنے نہیں دیں گے، کل کو ہمیں روزہ رکھنے نہیں دیں گے، کل کو ہمیں حج پہ جانے نہیں دیں گے، تب کیا کرو گے؟ کب تک آخر شادیوں میں، دعوتوں میں، کھانے میں مصروف رہو گے؟ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کیوں ہم سے ناراض ہے؟ کیونکہ ہم
दुनियादारी में मुवल्लिस है। हमारी बहनों के साथ, भाइयों के साथ कितनी बदसलूकी हो रही है, किसी को कोई अंदाजा नहीं है। हल्द्वानी में कल एक ही घर के 25 जने मारे गए। कितने गम में हैं वो लोग, लेकिन हम लोग जो हैं शादी खानों में, दावतों में मसरूफ है, दुनियादारी में मसरूफ है। अगर हम ये जिंदा कौम अब नहीं जागी तो कभी नहीं जाग पाएगी। ये कौम को हमेशा मसल दिया जाएगा, ये कौम को हमेशा। भैंसा शहर की गवर्नमेंट गर्ल्स उर्दू हाई स्कूल में सालाना तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें मेहमान खसूसी की हैसियत से एस पद्मा, ACGA निर्मल, MEO सुभाष, टाउन सर्कल इंस्पेक्टर राजा रेड्डी, बल्दिया कमिश्नर वेंकटेश्वर राव, फैजुल्ला खान, टाउन सदर मजलिस व फ्लो लीडर बल्दिया, MA लतीफ फजली, जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस पार्टी PRTU जिले सदर रामन्ना राव, गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज प्रिंसिपल जोफशां सुल्ताना, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर सुधाकर, गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल सदर मुदर्रिस अब्दुल रशीद के अलावा अब्दुल कादर बाबा काउंसलर, अब्दुल वकील काउंसलर, मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन कोऑप्शन मेंबर के अलावा मोहम्मद अब्दुल रफीक उर्फ रफो साबिका काउंसलर, शेख कदीर व दीगर मौजूद थे। हमारा देश, हमारा बच्चे, हमारे गौ, हमारा देश, हमारा। मैं एक डॉक्टर है, समझो मरीज को डॉक्टर के पास आना पड़ता, डॉक्टर घर को जाके नहीं बोलता क्या। तो हमको अगर कोई बोले तो इंशाल्लाह बराबर करेंगे, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे स्टूडेंट हो, पूरे बच्चे हमारा गाँव हमारा, बराबर कोशिश करेंगे, जितना गो है हेल्प करेंगे। सुनील जिम्पल ने कहा है कि PM मोदी की पार्लियामेंट में आखिरी तकरीर ने जम्मू कश्मीर के लोगों और नौजवानों को बुरी तरह से मायूस किया है। जम्मू कश्मीर की तारीख के तौर पर आर्टिकल 370 के खात्मे के साथ डेमोग्राफी बदल गई है। जिम्पल ने कहा है कि भारत रत्न अवार्ड डोगरा महाराजा हरि सिंह जी को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, POK, गिलगित बल्तिस्तान के हिंदुस्तान के साथ इल्हाक के लिए दिया जाना चाहिए था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभी एक 40 मिनट का भाषण, आखिरी भाषण पार्लियामेंट में, मैंने जम्मू कश्मीर का बेटा होने के नाते और भारत का बेटा होने के नाते गंभीरता से, बड़ी बारीकी से सुना और बेहद सुन करके निराशा हुई, डिसअपॉइंटमेंट हुई। और मैं बोलने से रुकूंगा नहीं, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर का बेटा और भारत का बेटा, जो हकीकत होगी वही सामने और सच बोलेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषण में, 40 मिनट के भाषण में, सबसे पहले उन्होंने आर्टिकल 370 को तोड़ने के लिए अपनी पीठ को, भारतीय जनता पार्टी की पीठ को थपथपाया। और बेहद अफसोस हुआ कि आपने प्रधानमंत्री जी आखिरी भाषण में भी 5 अगस्त 2019 के बाद, रियासत को तोड़ने के बाद, मामूली सी यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद, रियासत का बंटवारा करने के बाद, हमारा इतिहास, आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, डोगरा रियासत की, महाराजा हरि सिंह जी की रियासत की, हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनावली, पीर पंजाल पहाड़ियों की पहचान, वजूद को मिटाने के बाद भी आपका दिल नहीं भरा। और आखिरी 40 मिनट के पार्लियामेंट में भाषण में भी आर्टिकल 370 को नुक्ताचीनी और आरोप लगाते हुए, इल्जाम लगाते हुए भी नहीं अभी थके आप। चलिए, अफसोस हुआ कि वो आपने भारत रत्न भी बांटे तो जम्मू कश्मीर के किसी को भी आपने भारत रत्न का अवार्ड नहीं दिया। अरे कम से कम जम्मू कश्मीर, जिसके ऊपर आप राजनीति कर रहे हैं, 370 के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, हमारी रियासत को तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं, हमारी इलाहाक की शर्तें 5 अगस्त 2019 को आपने तोड़ दी, हमारी स्टेट सब्जेक्ट छीन लिया, हमारी जमीनें, हमारे कानून, हमारी जमीनों की हिफाजत सब बदल दिए। तो कम से कम उस महान शख्सियत महाराजा हरि सिंह जी, जो इस रियासत के फाउंडर थे और जिन्होंने इस रियासत का इल्हाक का सेशन भारत के साथ किया था, उन्हीं को एक भारत रत्न का अवार्ड दे देते। लेकिन कैसे भारतीय जनता पार्टी के मुख से
डोगरों की तारीफ निकले, महाराजा हरि सिंह जी के बनाए हुए कानूनों की तारीफ निकले, ऐसा उन्हें मंजूर ही नहीं था। और असेशन जिन्होंने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान का भारत के साथ किया, उन्हें कोई भारत रत्न का अवार्ड नहीं दिया। और ऐसा आपके भाषण से ये महसूस हुआ हमें कि जम्मू कश्मीर लखनऊ जिले में 11 गोरखा राइफल्स राजमंडल सेंटर के ज़रिए एहतमाम क्रांति शौर्य समारोह में हिस्सा लिया गया। इस मौके पर बहादुर खवातीन को भी एजाज से नवाजा गया। इस मरकज के 75 साल मुकम्मल होने पर तमाम फौजी अफसरान, बहादुर सिपाहियों, साबिक फौजियों और उनके अहल खाना को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद भी पेश की। राज्यसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि यह हमारे लिए खुशी की बात है कि मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालने वाले अजीम लोगों को भारत रत्न दिया गया है। हम उन सबको सलाम पेश करते हैं, इस पर कोई बहस नहीं है। ये खुशी की बात है कि भारत रत्न हमारे जितने भी लीडर्स थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, और जिसने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया, और जो फार्मर्स के बहुत बड़े लीडर थे, और पॉलिटिकल लीडर्स भी थे। नरसिंह राव जिन्होंने प्रगति लाई, वो भी है इसमें। उसके बाद सारे नेताओं को जो भारत रत्न दिया गया है, उसके बारे में कोई वाद विवाद नहीं है। हम सबको सैल्यूट करते हैं, लेकिन कोई एक मुद्दा जब आप उठाते, चर्चा करते, हमको हमेशा आप पूछते हैं किस रूल में, रूल बताओ। तो मैं भी यही पूछना चाहता हूं, किस रूल में आपने उनको बोलने के लिए परमिशन दिया? एक, अगर ऐसा ही है तो हमको भी हमेशा दीजिए। आप रूल, एक तरफ रूल की बात करते हो और एक तरफ जो चाहते हैं उनको कभी भी उठा सकते हैं। ये अच्छा नहीं ना। आपको डिस्क्रिशन है, दैट डिस्क्रिशन शुड बी यूज्ड वेरी जुडिशियसली, नॉट एज एंड व्हेन यू वांट। सो माय रिक्वेस्ट इज दैट अनलेस, नहीं तो भारत रत्न वालों को बोलिए। नहीं सुनिए, नहीं, आपके लोगों ने जब चरण सिंह जी को भारत रत्न चिंतापल्ली में कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बड़ा जलसा मुनाकिद किया। इजलास में एपीसीसी के सरबराह वाइस शर्मिला रेड्डी ने मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की। एपीसीसी सरबराह शर्मिला रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी के पहले उम्मीदवार का भी ऐलान किया है। वाइस शर्मिला रेड्डी ने पडेरू उम्मीदवार के तौर पर वंताला सुब्बाराव के नाम का ऐलान किया। జియో నంబర్ 3 గురించి, జియో నంబర్ 3 అంటే స్థానికంగా ఉన్న ఉద్యోగాలన్నీ స్థానికులకే రావాలి అని. పోనీ ఆ భద్రత ఉందా ఈ రోజు? ఆ భద్రత కూడా లేకపోతే ఇక స్థానికులు, గిరిజనులు ఎక్కడికి పోవాలి? కాంగ్రెస్ పార్టీ గిరిజనులకు మాటిస్తుంది, స్థానికుల ఉద్యోగాలన్నీ స్థానికులకే వచ్చేటట్టు చూస్తాం. జియో 3ని రద్దు అయ్యింది. ఇప్పుడు సుప్రీం కోర్టు దాన్ని కొట్టివేయడం జరిగింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ అవసరమైతే సుప్రీం కోర్టు వరకు కూడా వెళ్లి పోరాటం చేసైనా సరే మళ్ళీ జియో 3ను అమలు చేస్తాం. స్థానికులకు వచ్చే ఉద్యోగాలన్నీ స్థానికులకే వచ్చేటట్టు చూస్తాం. అలాగే 1970 కూడా స్థానికులకి రావాల్సిన హక్కులు, వాళ్ళ ప్రాంతాలలో వాళ్ళకే పెద్దపీట వేసే వాళ్ళ హక్కుల గురించి కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ కట్టుబడి ఉంది. మీకు రావాల్సిన హక్కులు మీకు వచ్చేంత వరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ మీ పక్షాన నిలబడుతుందని మరొకసారి మాటిస్తున్నాం. గమనించండి, ఇవన్నీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు వచ్చిన చట్టాలు, ఆ తర్వాత వచ్చిన ప్రభుత్వాల వల్ల వచ్చిన చిక్కులు తప్పితే ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసింది కాదు. మళ్ళీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారం లేకొచ్చినాక మీ హక్కులను, మీ చట్టాలను మళ్ళీ నిలబెడతామని కాంగ్రెస్ పార్టీ మీకు మాటిస్తుంది. రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు వెనకబడిన ప్రాంతాల కింద 3000 కోట్ల రూపాయలు ఆ రోజుల్లోనే గిరిజనుల కోసం తెప్పించి మరీ ఖర్చు పెట్టారు. రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు మనసు పెట్టి చిత్తశుద్ధితో అంత చేశారు కాబట్టి ఈ రోజు వరకు కూడా ఇంతమంది గుండెల్లో రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు. ఈ రోజు వరకు కూడా అమ్మా, మా గ్రామాలలో రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు వేసిన రోడ్లే తల్లి, మా గ్రామాల గురించి మళ్ళీ ఎవరు. टीपीसीसी के वर्किंग सदर जग्गा रेड्डी ने गांधी भवन में रेवेन्यू मिनिस्टर पंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी से मुलाकात की। पिछली कांग्रेस हुकूमत में
संगारेड्डी हलके के सदाशिवपेट मंडल के सद्दापुर में 5,000 गरीब लोगों को दिए गए थे। कुंडापुर मंडल के आलियाबाद में 4,000 लोगों को मकानात के प्लॉट दिए गए, लेकिन बीआरएस के तहत उन्हें वहां से हटा दिया गया। इन घरों की जगहों के लिए कोई पोजीशन नहीं दी गई। इसकी वजह से जिन गरीबों के पास मकानात के लिए जमीन है वो घर बनाने से भी कासिर हैं। जग्गा रेड्डी ने वजीर को फौरी तौर पर ओहदा देने की दरख्वास्त दी है। वजीर पंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी से मुस्बित जवाब भी दिया है। जग्गा रेड्डी जिन्होंने संगारेड्डी कलेक्टर को बुलाया और गरीबों को फौरी तौर पर ओहदा देने का हुक्म दिया। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि तेलंगाना रियासत की तीसरी कानूनसाज असेंबली के पहले मौज़ूना इजलास में आप सबका खैर मक़दम करते हुए तेलंगाना के अवाम के रूबरू हालिया इंतखाबात में उनके हरकियाती फैसले पर बतौर एहतराम अपना सर खत्म करता हूँ और हम दस्तूर की इस रूह के साथ आपके रूबरू हाजिर हैं। तहफ़्फ़ुज़ बराए इसके तमाम शहरियान, इंसाफ, समाज, मईशत, सियासी आज़ादी, बराए इजहार राय, मजहबी अकीदा और इबादत, मौक़े और मौक़िफ़ की मसावत में इस बावक़ार ऐवान के रूबरू तेलंगाना शहीदों की तमन्नाओं के हुसूल के लिए हमारी हुकूमत का लाहा अमल पेश कर रहे हैं। तेलंगाना की अवाम साबिक़ा हुकूमत की आमराना ज़हनियत का खात्मा करने के बाद जहां अवाम की मुशक्क़त से सिर्फ चंद ही फैज़याब हो रहे थे, अब हकीकी तरक्की की समत पेशकदमी कर रहे। हमारी रियासत मुतलबा किसानों और कई दीगर की कुर्बानियों के जरिए कायम करदा बुनियादों पर जो 10 साल कबल कायम हुई है, सिर्फ अब हकीकी जमहूरियत का मुशाहिदा कर रही हकीकी आजाद रियासत तेलंगाना में हमारी हुकूमत के पहले मौज़ने की पेशकशी मेरे लिए बाइस मसरत और बाइस फख्र है। हमारी हुकूमत ने अवाम को मसावी मौके फराहम करने और किसानों, नौजवानों और गरीब ख्वातीन की जिंदगियों को ताबनाक बनाने के लिए इक़दामात का आगाज कर दिया है। जग्गा रेड्डी कांग्रेस वर्किंग सदर ने कहा है कि हरीश राव के अखलाक जब वो हुकूमत में थे और इखलाकियात जब वो अपोजिशन में थे। हरीश राव वाकई गुनाहों के भेरो हैं। हरीश राव एक अजीम ड्रामा आर्टिस्ट हैं। जब रेवंत और उत्तम रिव्यू कर रहे होते हैं तो हरीश राव सो नहीं पाते। 2018 के इंतखाबात से पहले हरीश राव इतलात है कि 5,000 करोड़ रुपए छुपाए गए। हरीश राव ने वज़ीर आला बनने के लिए 5,000 करोड़ रुपए की नकद रकम तैयार की। हरीश राव ने 5,000 करोड़ कहां छुपाए हैं, इसका इंकशाफ करने के लिए सीएम को खत लिख रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बहादुरपुरा के रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने हैदराबाद के नौजवानों से 15 फरवरी 2024 के दिन मुनक़िद होने वाले मेगा जॉब फेयर में शिरकत की अपील की है और इससे इस्तिफादा करने का भी मशवरा दिया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से एक फ्री जॉब मेला हल्क़े असम्बली बहादुरपुरे में मुनक़िद किया गया है, जो साबिक़ा शमा टाकीज़ मौजूदा शमा फंक्शन हॉल जहानुमा पर मुनक़िद किया गया है। 15 फरवरी सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक ये जॉब मेला मुनक़िद किया गया है, जिसमें जो बेरोज़गार नौजवान है, जो 10वीं जमात से लेकर ग्रेजुएशन तक जो भी किए हुए हैं, मैं उन तमाम से गुजारिश करूंगा कि आप लोग आइए, आकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर जो लोग इंटरव्यू के अंदर कामयाब हो जाएंगे उनको वहीं पर स्पॉट पर उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और ख़ास तौर से मैं उन नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि जो रोज़गार की तलाश में घूम रहे हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ये कोशिश है कि हर असम्बली हल्के के अंदर इस तरीक़े के प्रोग्राम्स को मुनक़िद कर रही है। तो हल्के असम्बली बहादुरपुरे के इसी के साथ हाईटेक न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।